आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। नमस्कार आउ आजिरो एही आलोचना को स्वागत। आज आमे संख्या तत्वर गोटे बहुत मजादार नंबर विषय रे कथा हेबा। आम पाखेरे अछि ओडिसार जणे जणाशुणा संख्या तत्वविद श्रीमती रोजांक किछि विश्लेषण आउ आमे सेथिरु नंबर 3 विषय रे गभीर भाबे बुझिबाकू चेष्टा करिबा। हाँ निश्चय। नंबर 3 एटा संख्या तत्व बहुत गुरुत्वपूर्ण। देखंतु यह बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित आउ मुख्यतः यह सृजनशीलता आशावादिता आउ निजको प्रकाश करिवार जो शक्ति सेठी सह जड़ित। अच्छा तेबे आज आमे देखिबा जो मानकर जन्म तारीख 3, 12, 21 किंबा 30 किंबा जदि पूरा जन्म तारीखर जोगफल 3 आसुची श्रीमती रोजांक विश्लेषण अनुसारे सेमानकर कौन विशेष गुण कौन सुजोग आउ कौन आह्वान रहिछि। बहुत भलो। तेबे चलंतु आरंभर बुझिबा। श्रीमती रोजांक कहिबा अनुसारे ए 3 नंबर वाला लोक माने मूलतः केमिति कुहंती परा ए माने जोउठी थांती सेठी पूरा माहौल बनै दियंती। एकदम ठीक। सेमानक भितरे गोटे स्वाभाविक क्रिएटिविटी थाए और निजको एक्सप्रेस करिवार गोटे भलो गुण आशावादी खूब उत्साही मिसाणिया और बंधुत्वपूर्ण सामाजिकता निश्चय। श्रीमती रोजांक विश्लेषण रे गोटे सूक्ष्म कथा अछि। से कहंती एमानक सृजनशीलता खाली गीत नाच बा लेखारे नुहे बरं कोनोसी समस्या आसिले तार नुआ समाधान बाहर करिबारे भी देखा जाए। आउ गोटे कथा अन्य को प्रेरणा देबा से क्षमता भी अछि एमानक पाखिरे। वाह। किछि प्रसिद्ध लोकंक कथा देखिले एटा आहुई स्पष्ट हेबना। जेमति कि आम सुपरस्टार रजनीकांत 12 डिसेंबर, हाँ करीना कपूर खान 21 सेप्टेम्बर, संगीतज्ञ शंकर महादेवन 3 मार्च, एमिति कि स्वामी विवेकानंद 12 जानुआरी। ए समस्तंक जीवन रे 3 नंबर रो किछि ना किछि प्रभाव तो देखा जाए। निश्चय। आउ देखंतु ए जो 12, 21, 30 तारीख कथा कहिले सेथिरे भी टिके टिके फरक अछि। जेमति 12 तारीख 1 + 2 = 3 बालांक पाखरे 1 रो नेतृत्व आउ 2 रो सहयोग ए दुईटा मिसी 3 रो सृजनशीलता भाबे बाहारे। अच्छा टिके संवेदनशीलता आउ 1 रो आगो को बढ़िबार इच्छा यमन को भलो भक्ता कि कलाकार करि पारे। आउ 30 तारीख 30 रे से शून्य जोगु 3 रो मूल गुण आहुरी शक्तिशाली हुए बोली कुआ जाए। माने तांकर सृजनशील प्रभाव आहुरी बढ़ी जाए। बुझिले। ताहेले एते सृजनशीलता आउ भलो जोगाजोग दक्षता थिले क्यारियर पई को क्षेत्र सबुठु भलो हबो एमानक पई? हाँ श्रीमती रोजांक मतरे प्रथमे तो आसीबो कला आउ मनोरंजन जेमति कि अभिनय संगीत लेखालेखी नाच ए सबु। तापारे जोगाजोग आउ मीडिया लाइन माने सांबादिकता कोटी भाषण देबा विज्ञापन पीआर ए सबु। अच्छा मीडिया लाइन भी। हाँ निश्चय। आउ शिक्षादान माने टीचिंग सेथरे भी एमाने भलो करंती कारण पिलांको बुझेबा पई क्रिएटिविटी दरकार। डिजाइनिंग से इंटीरियर हेउ कि ग्राफिक्स सेथरे भी सुजोग अछि। एपरि कि सेल्स और मार्केटिंग रे भी सेमानंक मिसाडिया स्वभाव काम देबो ना? एकदम। कारण कम्युनिकेशन भलो तो। किंतु एते सबु भलो गुण सांगरे निश्चय किछि आह्वान भी थिबो। सबुबेले तो सबु सकारात्मक नथे। सत कथा। सबुठु बड़ आह्वान जहाँ श्रीमती रोजा भी कहती सेटा हला शक्तिर विक्षिप्तता माने एनर्जी स्कैटर्ड होई जिवा। ओहो केमिति? एमाने बहुत उत्साहरे एका सांगरे अनेक काम आरंभ कर दियंती। बहुत आइडिया थाए तांका पाखे किंतु सबुकु शेष पर्यंत नेबाटा बेले बेले कष्ट होई जाए। गोटे काम चालिथिबो आउ गोटे नुआ आइडिया आसीगले पुरानाटा अधारे रही जाई पारे। अच्छा माने फोकस रो अभाव होई पारे। हाँ किछि मात्रा रे। आउ गोटे दिग हेला बेले बेले टिके बाह्य आडंबर प्रति आकर्षण माने जिनिसर गभीरता को न जाई ऊपर चकचक रे मज्जी जिवार संभावना। आउ खर्च विषय रे कोन अपव्यय? हाँ से प्रवृत्ति भी देखा जाई पारे कारण तांकु जीवन को उपभोग करिवा भल लागे। आउ गोटे कथा एमाने बेश भावप्रवण भी होई पारंती। इमोशनल। बुझिली। तेबे एई जो आह्वान गुड़िक रहिला विशेष करी एकाग्रता रखिबा आउ अपव्ययरू बंचिबा एथिपाई किछि उपाय अछि कि? श्रीमती रोजा किछि कहिचंती? हाँ निश्चय किछि व्यवहारिक उपाय अछि आउ किछि सांकेतिक बा आध्यात्मिक। प्रथम कथा जोटा सबुठु जरूरी सेटा हेला निजर क्रिएटिव एनर्जी को चैनलाइज करिबा माने गोटे कि दुईटा निर्दिष्ट काम बाछि सेथिरे मन देई ताकु पूरा करिबा। हाँ अनुशासन दरकार। एकदम।
ଅନୁଶାସନ ଆଉ ଏକାଗ୍ରତା ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ମେଡିଟେସନ ବା ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଦେଲେ ଭଲ। ଏତେ ଗଲା ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗ। ଆଉ ସଂଖ୍ୟାତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ା କିଛି? ହଁ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନ ଶିକ୍ଷକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପା ମିଳେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନଟା ତ 3 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଶୁଭ। ସେଦିନ ହଳଦିଆ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା, ଯେମିତି ହଳଦିଆ ଫଳ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଭଲ। ଓହୋ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ହଳଦିଆ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ହଁ, ହଳଦିଆ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଶୁଭରତ୍ନ ହେଲା ପୋଖରାଜ ମାନେ ୟେଲୋ ସଫାୟାର। ଆଉ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁରୁବାର। କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ ବିଷୟରେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସ ଗୁରବେ ନମଃ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀମତୀ ରୋଜାଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆଧାର କରି ନମ୍ବର 3 ମାନେ ହିଁ ହେଲା ଆନନ୍ଦ, ସୃଜନଶୀଳତା, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରେରଣା। ବିଲକୁଲ, ଏକଦମ ସଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୁରା ଗଭୀରତା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପୁରା ଆଲୋଚନାଟା ଶୁଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ 3 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନିପାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମ୍ଭାଳି ନିଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଅସାଧାରଣ ସଫଳତା ବି। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରା ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏହା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି କେହି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ତା ଭିତରେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନିଜର ଏ ଯୋଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ହଉ ବା ବଡ଼ କାମରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ସେହି ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ଗଠନମୂଳକ କାମ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା। ସେହି ଶେଷ କରିବାର ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଗଭୀର ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।